हे प्रेशरायज वॉटर यूज करून कितें आसा न्हू हाजो एक डिवेलप दीस कायंड ऑफ कळ्ळें न्हू हें आतां पळय हे सगळें पळय इतले पळोवपाक मरे तूं जोडचो ना 7 days will not reach after you see this. So this entire thing may require overhauling or whatever. Very important thing for the fish welder. Because now the my So last time we had discussed this issue about this bitter, how it is going, where it is going. हांव म्हणटा एका विकान तूं एक पेपर घे आनी बरें कितले बसता एक्स्ट्रा कितले बसता ते एक्स्ट्रा ते कितें करपाचें हांव सांगना तुका तुवें सोल्युशन काडपाचें तूं सराक कळ्ळें न्हू मागीर ते मिटींगेक करत बसतलें कित्याक आमी ही एरियाचे टोटल बेनिफीट काडूंक ना हे आतां नुस्त्याचे बाजार केन्ना बांदलेले 20 वर्सां फाटीं आं सो तर तूं आतां खंयच्या वर्सां ना सो हेजे आमी विचार करूंक जाय अशें कितें At the outset, first I would like to thank the media because if we have reached today where we are, it's also thanks to your continuous highlighting of various issues, small, big, related to this market, faced by the consumers, faced by the vendors, and and health and sanitation issues. Due to which we first took up this campaign with the deputy collector. So deputy collector ची पहिली इन्स्पेक्शन जाले उपरांत तेजे उपरांत आनी एक इन्स्पेक्शन जालें डिटेल आमी पळयलें तितून आनी तितून आमकां दिसून येयलें की खंय तरी मल्टिपल एजन्सीज इनवॉल्व आसा आनी ताका लागून आमी रावताले की आमचे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे इनवॉल्वमेंट बरे भशेन जातलें हे इन्स्पेक्शनाक आदी जेन्ना इन्स्पेक्शन येतालें फक्त कोण म्युनिसिपल इंजिनियर येतलो आयज आमी देव बरें करूं म्हणटा की आमचो हांगा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो न्यू चीफ ऑफिसर बाब कौशीक देसाय आयज आमचे बरोबर आसा सो ग्रावंड लेवलाची कितें आसा आमकां आयज दिसून येयलें एक आमकां क्लियरली दिसता की लॉट ऑफ वर्क हेज टू बी डन नो डावट अबाउट इट टू बी टेंडर्ड बाय म्युनिसिपॅलिटी टू कंप्लिशन ऑफ द लिफ्ट एंड ऑल दॅट वर्क ऑन द सेकंड फ्लोर बाय द कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ जी सुडा हे सोडून आमी मेन आमकां जाय की हांगा ह्या मार्केटाचो मॅक्सिमम रेवेन्यू मेळपाक जाय फॉर द म्युनिसिपॅलिटी बट मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन फॉर द कन्ज्युमर्स एंड वेंडर्स कितल्यो बायलो हांगा कश्ट काडून कितलीं वर्सां ते नुस्तें विकतात आनी म्हाका दिसता गोंयकारान नुस्तें सेपरेट करूंक शकना आतां ह्या 2 म्हयने शिवराक म्हणून ते नुस्त्याची कोण जाप काडना बिकॉज ऑफ द बॅन एंड ऑल दॅट बट तूं पळयत जाल्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लँडमार्क ऑफ म्हापसा पूण हांवें काडना लागून क्लिनिनेस एंड ऑल न्हू तेजो फोकस आमकां मेळना सो आमी कितें आयज थाराव हे इन्स्पेक्शनाक आयज ताका लागून आमी जी सुडा आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कित्याक आपयले कित्याक तेंचे इंडिपेंडंट रिपोर्ट आमकां मेळ्ळे कित्याक आतां सुप्रीम कोर्ट आनी NGT ह्या दोनी एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स काडलेले आसा आनी ते ऑर्डर्स रिगार्डींग वॉटर पोल्युशन STP कशें फंक्शन केलें हें सगळें पळोवन इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिस्पॉन्स आनी म्हाका दिसता हो परत आमी आतां इन्स्पेक्शन घेवचें ना बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड एवरीथींग आतां आमी 2 फुडें स्टेप्स घेतले एक पावल म्हणजे वी हॅव रिक्वेस्टेड चीफ ऑफिसर कंडक्ट वन मिटींग एट दीस लेवल इन म्युनिसिपॅलिटी विथ द एजन्सीज टू डू अ रिव्यू ऑफ द इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जाले उपरांत दुसरें आमी पणजे डायरेक्टेड ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आनी जी सुडा बरोबर परत एक मिटींग मागतलें आमी पणजे कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट देर हॅज टू बी सम गायडन्स फॉर होल ऑफ गोवा आमी म्हापशेचें मार्केट सेपरेट पळोवंक शकना कारण हांव मुद्दम वास्को गेलो जी सुडाचो प्रोजेक्ट थंय आसा त्या फीश मार्केटान गेलो वयर सगळे फोटोग्राफी करून येयलो कित्याक आमकां खंय तरी दिसता
की there is a disconnect with the building construction, fault of the whether it is fault of consultant खबर ना म्हाका, पूण आतां पळय वास्को फोडून तें उदक भायर काडपाचो प्लॅन करतात. सो हांगा आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता लिफ्ट बसोवपाक ताकाय प्रॉब्लम आहा, कोणचें जें उदक येता. सो हे सगळें आमी पळोवन वी वॉन्ट टू सी दॅट टू थिंग्स वील हॅपन. वन, क्लिनिनेस एंड ऑल दॅट वील हॅपन, एक जालें. पूण आमकां जाय की हेजो मॅक्सिमम ह्या बिल्डिंगाचो फायदो घेवपाक जाय. वी हॅव सीन लॉट ऑफ वेस्टेड स्पेस, रुमां बंद केल्लेलीं आसा, बायलो बाबडे जे आमी चलपाची वाट आहा थंय बसल्या. सो वॉट वी कॅन डू एज फार एज हॅविंग नंबरींग सिस्टम, सारके जागे खंयचो नंबर खंय बसला, वॉट इज द वॉटर फेसिलिटी, टॉयलेट फेसिलिटी, हे सगळें पळोवन. आनी मोर इम्पॉर्टंट रेवेन्यू मॉडल, की म्युनिसिपॅलिटी कशें ह्या बिल्डिंगांसून रेवेन्यू येतले, पूण ते रेवेन्यू हॅज टू बी रिपंप्ड इन दीस बिल्डींग फॉर मेंटेनन्स एंड फंक्शनींग. फीश कटर्स जे भायर आसा, तो वेस्ट जो येता तो कसो आमी वापरचो विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तेंचे बरोबर बसोन वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. सो ह्या सगळे गव्हर्मेंटाची यंत्रणा आसा, एजन्सी आसा. वी फ्रॉम गोवा कॅन वील फॉलो इट अप टू टेक इट टू इज लॉजिकल कन्क्लुजन. बट वी वॉन्ट टू सी दॅट इन दीस फायनान्शियल इयर, म्हणजे मार्च 2027 जेन्ना कंप्लीट जाता, whether there is a need of finance or whether there is a revamping of supervisory system. आयज आमी पळयला क्लिनिनेस शेड्यूल सारकें ना. सो आमी मागलेले लास्ट इन्स्पेक्शनाचे हांगा शेड्यूल बरोवपाचो, मंडे टू संडे कितें आसलें तें, वॉट टायम द क्लिनिंग वील बी डन, ऑल दॅट. दे मे बी फायनान्शियल प्रॉब्लम, दे मे बी स्टाफ प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज. बट वी आर होपफुल दॅट चीफ ऑफिसर वील bring his team together and discuss with them, find out. And I am also thankful every time we are taking doctors' valuable time, but I would also thank the Director of Health Services, Dr. Rupa, for taking this our letter seriously and initiating, because ही inspection DHS and मुद्दाम आपयला. कित्याक आमी तितून बरयलें की कांय SOPs थारोवपाक जाय, फक्त म्हापशें न्हू. डॉक्टर इज हॅविंग ग्रेट डिफिकल्टी इफ देर इज नो गायडलायन. ताका लागून आमी मागल्या की FDA आनी फिशरीज डिपार्टमेंट सर तेंचे कडेन उलयतले, वॉट इज द गायडन्स. आतां थोडे मिस्टेकान आयस बॉक्सर जाय, ते स्कीम तांकां लागू जाता, ते आमी हाडया. वी हॅव सीन आयस बींग सोल्ड आवटसायड, सो वेर वील द आयस बी अवेलेबल. आनी गिरायकाचे फीडबॅक. सो आमकां मेन जाय की ह्या बिल्डिंगाचें फुडलें डॉक्टर एंड आय थिंक आवर चीफ ऑफिसर वील एग्री, दीस हॅज टू वर्क इन अ पार्टनरशीप, द कन्ज्युमर, वेंडर एंड द गव्हर्मेंट एजन्सीज. सो त्या नदरेन कितें करपा जाय that we will. So जशें तुमी म्हटलें, this is the final inspection now. Yeah, So हेचेर आतां final सुटावो केन्ना जातलो, केन्ना हे सगळें now, yeah. So now what we will be doing, see, since chief officer is here, we will get a very clear guide from the inspection. What are the jobs? He has taken detailed note for himself. Okay, that is one. Pollution Control Board, we will ask for their report on the technical issues. Okay, we are getting the plans now from G Suda, which we never had before. Okay, and most important, the contractor is here who has to handle that second floor. Ata I have also brought to his notice that he is doing work without money. Now this is the main problem, the money problem. So we will break this down into first deep cleaning, priority, repairing all the lighting system, fans, that will be the top priority. Then opening out all the drains. So when it will be? No, so he will drop a. No, so आता सर तुम्ही inspection केले त्यांना सगळे points पेपरार बरोवन घेतले. So it will be on the paper only. No. So in the earlier inspection, you can see there were subordinate officers. There was no pollution control board. There was no G Suda. मागीर वचोन आमकां कळ्ळें this project is originally from G Suda. And the reason this building is in this state, because they wanted to build a second floor on top. Exactly, begin. Now. Yeah. Therefore, what I'm saying, see, I will arrange that every 15 days we will issue one bulletin to all of you. What is going on? Because I don't want you to come here repeatedly and spend a lot of your media time also. So every 15 days we will give a update or whatever it is. If some tender has been issued, some work order is issued, the rooms are opened, whatever it is, on whatever points we have discussed and deliberated today, every 15 days we will take up. We will take one major review by 2nd October. By doing the inspection, जे तुम्ही कितें पळयलां पळय, हेतून खंयची कंट्रोल ऑथॉरिटी फेलियर जाल्ली आसा आतां मेरेन? No. If I put, there is failure on all authorities. But going into failure at this stage is of no point. Because see, today the council is not in operation. Okay, there is supposed to be a
market committee. There are various responsibilities. So we also want to look subsequently when the new council comes, how they will take responsibility of this market. That also we have to roadmap आम्ही तयार करपाक जाय. And this is what we are finding in all. I have done inspection of HGPDA market in Margao. You can see, and there it is going as a consumer case. There also we have found so much. Every day revenue is in 1.5 lakh every day. But that money is not going back in revenue. So, कुणीतरी revenue model आमचे चुकता. कुणीतरी, so we will put up this plan, and I will assure you that every 15 days you will get an update. Okay? Because you have also. एक सांगात आता म्हापसा म्युनिसिपालिटी गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करता, सोपो कलेक्ट करता, तरी आसतना इतली घाण कित्याक आमकां पळोवपाक मेळटा मार्केटान. एवरी डे क्लिनलीनस जायना. क्लिनलीनस जाता, जायना अशें ना. पूण कशें आतां पळय प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेमा सोल्युशन काडपाक जाय. प्रॉब्लेम आतां कितलीशींच वर्सां जालीं अशेंच आसा. हांगासर येवन पयलें इन्स्पेक्शन तुका दिसलें की क्लिनिनेस आसा अशें. जे प्रॉब्लेम फेस जाता आमी सगळें नोट केला. मार्केट इज नॉट म्युनिसिपालिटीचो जरी मार्केट आसलो सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर कोऑपरेशन आनी एडवायस घेवन आमी हे मुखार वचपाक सोदता. जशें मिस्टर मार्टिन्सान सांगलें फीश वेस्ट वी आर ट्रायंग टू डू समथींग आउट ऑफ इट. फीश वेस्ट जनरली आमी व्हरता आनी आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनार दिता. इट कॅन बी यूज पॉझिटिवली लायक मॅन्युअर करपा जाता, सारें करून करपा जाता न्ही. सो अश्यो ज्यो गजाली आहा त्या खातीर आमी सगळ्यांचे इनवॉल्वमेंट घेवन डेफिनेटली यू वील सी समथींग बेटर. बट हो प्रॉब्लम जो आसा पळय कितलेशेच वर्सां पयलींचो प्रॉब्लम सर हो. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट तेजें कितें प्लांट EPP प्लांट इज पेंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस. केन्ना मेरेन जातले इतलें आश्वासन. जेन्ना प्रोग्रेस हाजेर कितें अपडेट जातलें बिकॉज कितलीशींच वर्सां जालीं अशीच परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर आमी सोल्युशन काडपाक जाय न्ही. प्रॉब्लेम आसा एवरीवन इज एक्नॉलेजींग इट. हांवूय ना म्हूण सांगना प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगपाचो प्रश्नूच ना. प्रॉब्लेम आसा त्या खातीर तर आमी हांगा आयला. ग्रावंडार येवन सगळे लायन डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हांगा आयला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयला, आमचे जी सुदाचे मनीस आयला. एवरी डिपार्टमेंट आपलो वेल्युएबल टायम हांगा स्पेंड करता. मिस्टर मार्टिन आनी हेतून इन्स्पेक्शन आतां सांगलें तुका ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां सगळ्या डिपार्टमेंटान आपले आतां फायंडिंग्स जातले. आमी मागीर बसतले हाजेर एक सोल्युशन वर्क आउट करतले. पळय कशें आहा सगळें सोल्युशन एक दिसान क्लियर जावचें ना. जादूची कांदी फिरून काय ते जावचें ना हें तुवें मान्य करतलो. वील हॅव टू गो इन अ फेस्ड मॅनर. पयलीं तुका गार्बेजाचो इशू आसतलो, आमचो ETPचो इशू काम ऑलरेडी आमी चालू केला तेजेर. ETP आसतलो, आमचो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान तुमी जो विचारलो तो हांगा एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान आहा. मागीर आमचे आनी बारीक सारीक इशू आहा. वेंडरांचे थोडे हांगा भितर बसता तांचे इशू आसतले. सो इन अ फेस्ड मॅनर वील रिजॉल्व. So, municipality